ଧଳା ସାର୍ଟ ସବୁ ଧଳା ସାର୍ଟ ଆଣିଥିଲା କଷ ନାଗିଛି ତ କଣ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଜି ରଜ ଆଜି ପହିଲି ରଜ ପାନ କେଠୁ ଦୋକାନରୁ ପାନ ଆଣିବି ଏଇ ଛୋଟ ଦୋକାନ ତ ପାନ ଖାଇଯିବ ତ ସାଧା ପାନ ନା ମିଠା ପାନ ଏଇ ଗୋଟା ପାନ ଆଗ ବର୍ଷ ସଞ୍ଜୁ ଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଫୋଳି ଝୁଲୁଥିଲେ କଲ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେଇନି ଗାଧେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ କି ନା ଆସିଲେ ଆଜି ବର୍ଷ ଦୋଳି କୋଉଠି ଟାଙ୍ଗିବ ଗଛ ତ ନାହିଁ ଏଇଠିକି ନା ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସରୁ ଏଟା ମୋଟା ହେଇଯିବ ଦୋଳି ଅଛି ବା ବାଲକୁନ ଦୋଳି ସେ ଝୁଲ ହବନି ଠିକ କହିଛ ବାଲକୁନ ଦୋଳି ଅଛି ଆଉ ତୁ କହ ଆଜି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା କରିବନି करदी तो स्टार्ट कैसे होना है गलान हम एंटरटा कहि दियो हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमिटन ब्लॉग को तो बहुत दिन पर आज वीडियो आछन है कि कोन पाई बहुत किछि असुविधा सुविधा भितरे हमें गोळुचु म चलची रास्ता हमर रास्ता चलची केते असुविधा हमर घटुची को ए वीडियो स्टार्ट करिया ठो केते असुविधा हमर घटुचु तुम कहि दियो से गुटे ही प्रॉब्लम फोन प्रॉब्लम पुणी ए फोन चेंज अलग एटा पुणिया लागी अपन एटा भी यार भी बहुत किछि प्रॉब्लम अछि सेति वीडियो माने 2 दिन हलानी फोन आछि हम पक्को किंतु हमें किछि करि पार नथिले नहीं प्रॉब्लम अछि किंतु वीडियो माने कम एप्पल आईडी टा से फोन नथिला सब आईडी सब मोर से फोन नथिला से फोन रिपेयरिंग हला पूरा सी मते कॉल करली देले तो 2 दिन लागी वाला फोन आसी तो चलो हम एंटर स्टार्ट कर दियो समस्त वीडियो को देखंतु आ फुल वाचिंग करंतु आ जो माने नुआ आछंती प्लीज वीडियो टा सब्सक्राइब कर दियंतु ना का आ लाइक शेयर कमेंट नियति करंतु आज कोन को आज होची माने आपण माने जानथिले जे हम शनि मंदिर जाइथिले आज होची से शनि मंदिर बढ़िबो माने लास्ट आज केमते कोन पूजा होची कोन होची रज सेलिब्रेशन शनि पूजा बढ़िबार सेलिब्रेशन आ सेलिब्रेशन तो नहीं रज माने शनि सहित भी सेलिब्रेशन करबा को गले सेलिब्रेशन तो दीटा गुटे दिन रे तो बहुत सारा मजा मस्ती हो तो चलंतु वीडियो को पूरा एन्जॉय करंतु तो फॉलो वाचिंग करंतु आ जय श्री राम कमेंट रे लिखि दियंतु बड़ बड़ पेड़ा हे लागी केट सुमी देखि आस आसलो केही ओ देखि आतो ए गछर नियम होला फास्ट माने गछ अगर पड़ हो से गुडा आ भीतर भीतर अछि जामरुल गछ तब काटी दबा खाली रखि के लाभ नै किंतु जामरुल किंतु जामरुल जानछ ना केवल खरा छाई पाउछ पे हेउ नै ठीक छै हम से जामरुल गछटा आनिबा चिनी खियो हम आनिबा उड जामरुल गछ तो आबे आउडे आउडे अछि जानिछ कि कोइनो हमर बोट पूजा अछि से फोन न मु बोट पूजा बोट गंठी रखी तेले हला से फोनटा खराब होला से फोन वीडियो वीडियो सत्य वीडियो रील्स ही पड़ियाला सब रील्स जके थिला पुणी करिया पे पड़े शूट आज्ञा तो फाइनली हमर ठाकुर पूजा करते में घर पूजा तापरे आज भी शनिवार आ एक कोन रज संक्रांति तो म मनसन को भी टिके पानी दे देबा तापरे आ किछ काम करिया ना तो चलो देखो एमती किसी फल नु आछि तो हमर बोरबोटी पूजा पानी केन एतिके फल आउरी आस्थिला बोरबोटी गोटे बोट पूजा हेछि ना कोन सुनि काली बाबा करला सरी कि आज संपूर्ण हो तमे पूजाटा सारा मो टिके आसे हैं फूल फूल सब तोड़ी रेडी शनि मंदिर जीवो फाइनल देखिबार तबे एई जगह केते गुडा बोट थिला हला कि मो सब वीडियो बनै सब कलर दियाबा करो जे गंठी हला पूजा हला बहुत वीडियो बनै से फोन हला कि तो कोन करबी पूरा रेडियो मन मो फोन ही खराब होला तो देखो एटा हो हम घर बोट गुटे ही अछि जेटा मु जाय हला कि तो रंग फंग देकी सब बांधे बांधे कि रेडी कर जाय छै हला कि जाल फल पुरे कि जाल गंठी हे कि पूरा फुल रेडी तो देखो नुआ करी ना भी ना खाई छी नुआ रंग भी दिया है तो लुकटा मु देखौ छ आगर हला कि आपन लुकटा देखंतु सब बोट फिशिंग पड़े छै केतरा परसेंट एठी जत्ते बडा बोट थिला सब बोट फिशिंग पड़े छै केवल आम बोटटा अछि तो पहला देखियो त हम लुकटा केमिति ये होछु मां जगधात्री हला कि नुआ लोक नुआ पताका कराई आ गोटे घट करिया कहते कलेन से मिस्त्री कलेन ठीक अच्छे तो देख आम बुट ना हूँ जगधात्री माँ जगधात्री इंडिया ओराल 01 MO 5015 नंबर आमर है कि तो देख केमती लगुच कल लुकटा जाला फल सब पूरा सरी चले खाली फिशिंग जावा टुआ फस बांधा टुआटा चेंज कर पतकाटा चेंज करवा
ଭଲ ପତକାଟ ନକେଇବା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖ ସବୁ ବୋଟ ଫିସିଂ ପଡ଼ିଛି ଆମ ବୋଟ କେବଳ ଅଛି ତ ଚାଲ ଆମ ଘର ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଏଇ ନଈ ଏତିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ନଈରେ ଅଛି ପୁରା ବୋଟରେ ଏତିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ତ ଚାଲ ସୁମି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ସୁମି କାଡ଼ା ଯାଉଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେ ସୁମି ଖାଉଛ କ'ଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ ପାନ ବୋଟଟାକୁ ପାଟରେ କେଞ୍ଚି ରଖୁଛ ଓଲିଆ ବୋଉ ନା ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କାକି ଠିକ୍ କହୁଛି ହେଲା କି ଆଜି ଯାଉଛି ବିକାଳ ଯେ ଆମର ଶନି ପୂଜା ହବ ହେଲା କି ତ ଘର ରାତିରେ ଶନି ପୂଜା ହଉଛୁ ମାନେ ଘର ଘର କ'ଣ କହୁନ ସୁମି ତ ତମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁମି କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା ବାବୁ ଘର କାହିଁ ଓ ତମେ ସେଇଠି ବଇଥିଲ ଠିକରେ ଥିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛି କୁହ ଜଲ୍ଦି ଭଲସେ କୁହ ଆଜି ହଉ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିତେ ଆଇଛ ନା ତମେ ଖାଇତେ ଆଇଛ ଏବେ ସେ ଦେଖିକି ପଳେଇଗଲା କହ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି ହେଲା ହଉ ଆସ ହଉ କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଶୁଣ ଆଜି ଆମ ସମ୍ପୁର ଶନି ପୂଜା ବସିଥିଲା ଆଜି ସେ କିଛି ପଢିବ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ଦେବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇସାରିକି ଦୀପର ବେଳେ ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଯିବ ମୁଢି ଖାଇବ କାଲଜାମ ଆସିବ କାଲଜାମ ଖାଇବନି ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ନା যাব ସମସ୍ତେ আমি জানি না কি ভুল ভুল যাবে কি ঠিক তো হিলা না কি ঠিক তো হেলা ভুল কিছু হলে চল তাଙ୍କ ঘর চলো ଦେଖ ଆଜି ଥିଲା ରଜ ହେଲା ଆଜି ଥିଲା ରଜ ଆମ ଘର ଶନି ପୂଜା ତାପରେ ଯୋଉ ବୁଟ ପୂଜା ତ ହେଲାନି କାଲି ହବ ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଲାଗି ରଜରେ ପାନ ଫାନ କେତେ କ'ଣ ପାନ ଖାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛୁ ହ୍ୟାପି ରଜ କାହିଁକିନା କାଲିକି ଆସିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଜଣା ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଏଦିନ ଯା କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା ତ ଏଦିନ ଯା ମୋ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସିଲଭର ଲାଗି ଯେ ସେ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯାଉ ଆଉ ଫୋନ୍ଟାର ତ ହେଉନାହିଁ ତ କିଛି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ 16 ଆଣିବି ସେଥିପାଇଁ 16 ପାଇଁ କିଛି ରେଟ୍ଟା କମିବ ଭଲ ଏଇ ଭିତରେ ରେଟ୍ କମିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ନେଇଯା ଚଲିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଫୋନ୍ରେ ଭାଇ ମାନେ କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସକାଳେ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନାହିଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଯାହାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଆସିବ ନା ସବୁ କିଛି କରିବ କେন ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ଆସୁନୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି କରି ହେଉନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଯଦି ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା କି ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ରିଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଆରେ ଫୋନ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଫୋନ୍ ତ ସାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଫୋନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ 16 ଆଣିବା ଭଲ ହବ ତାହାଠୁ ଭଲ ତାହାରି ରେଟ୍ରେ କିଛି ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଆଣିବି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଭଲ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଚଲେଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି କେବଳ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ କିଛି ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ସେଇ ରେଟ୍ରେ 16 ରେଟ୍ରେ ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ କିଣି ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା କି କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଆମ ତ ଦୁନିଆ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ଦୁନିଆର କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ଖରା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ସରିଗଲା ଅଛି ନା ଆଉ କେତେଟା ପିସ୍ ଅଛି ଖାଇବା ବାକି ଅଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ତ ଖାଇଲାନି ତ କ୍ୟାମେରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆସିବନି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆସିବ ପୁଲିସ ଯା ମୋ ଫୋନ୍ ସେୟା କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆସେ
हाँ से यूज कथा तो हौ कर हे गला सरीगला सुमी हमर के जन खाइबे 500 जन 400 बोले 40 जन खाइबे 30 रु 40 30 रु 40 जन खाइबे त हो तान तो बेला फाइनली ए सब हमर हे जे लागि भोग सुजी मन काला जाम सेठी अछि यार करछि बुंदिया पिठा पुटलो झुलो पूरी उड़ा ते बसे हाली एमन आज बहुत व्यस्तता ऊपर एमन सब काम करछन्ती ना हैं केडी हो ना मम तुम माँ कौन करते मो कथा चलो आम भी खाईदबा सब किसी तुम खाइब चलो खाइबा